নমস্কার বন্ধুরা, ভালো আছেন? আজকে লক্ষ্মী পুজো, তাই ঘরে লক্ষ্মী পুজো করলাম। আর খুব ব্যস্ত ছিলাম সারাদিন, পুজোতে অনেক কিছু করলাম। তো খুব সুন্দর করে আমি লক্ষ্মী পুজো করলাম। ओम ओम बं अतिपते अतिपते ओम गणपतये नमः ओम बं बं अतिपते ओम गणपतये नमः ओम बं अतिपते ओम गणपतये नमः ओम ओम अतिपते ओम श्री विष्णु नारायण नमः ओम ऐते गणेश ओम मे 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 ऐते गणेश ओम आला सप्ताह कमल स्थानाय नमो ओम आसन मंत्र स्वमे उपिष्टे उपनिषि सूत्रं छंदोकं विष्णुदाधितं तंच धाराय तंच धाराय मांगनितं गुरुसंति रूपोतं कर्म शक्ति अर्पितं रावत कर्म समाप्तिं तंच धाराय सुन्नतं कुरुसमं ओम Kumpayo mangnaptang pitang kosmalik pavitro bhaskode vishwade surjavatapatim viprato brahmana vasatim om surjavattakaya namo om java kusuma sankasam kasapam matem dhanantari sarapapo pratosmi divakaram ओम कतवसी श्री कतवसी श्री श्री लक्ष्मी पूजा कर्माणि ओम पुण्णाहं भवन्तु भवन्तुम ओम पुण्णाहं भवन्तु भवन्तुम ओम पुण्णाहं भवन्तु भवन्तुम ओम पुण्णाहं वरदासी हरिप्रिय जाम प्रतिष्ठां प्रसन्नमे सामे भूमस्तु अर्चना एषो सचंदनो पुष्प बिल्ल पतंजलि सपरिवारे श्री श्री लक्ष्मीदेवाय नमः ओम विश्वरूपासी ओम विश्वरूपासी भट्टासी पद्मे पद्मालय शुभे सर्वतोम प्राहिमां देवी महालक्ष्मी नमस्ते जय मां ओम शांति ओम शांति ओम शांति ओम सर्व शांति ओम आप शांति ओम शांति ओम নারকেল নাড়ু তৈরি করলাম। এখানে আমি গুড় দিয়ে নারকেল নাড়ুটা বানালাম, আর খইটাও আমি গুড় দিয়ে মাখিয়ে নিলাম। গুড়টা খুব ভালো করে গরম করে নিয়ে তারপরে আমি খইটার মধ্যে দিয়ে খইটার মধ্যে গুড়টা মাখিয়ে নিলাম। গুড়টা একটু খুব ভালো করে জাল দিয়ে নিতে হবে, যাতে একদম একটা খুব সুন্দর করে। তারপরে এর মধ্যে আমি খইগুলো দিয়ে আর মিক্সড করে নেব। গুড়টা দেখুন আমাদের হয়ে গেছে। একটু বেশ চটচটে ভাব আসলে একটু আবার ঠান্ডা করে নিতে হয়, ভালো করে একটু ঠান্ডা করে নিয়ে তারপর আমি এর মধ্যে গুড়টা দিয়ে দেব।
জগন্নাথের জন্য একটু কাঠি গজা বানালাম, আর গোপুসোনার জন্য কাঠি গজাটা আমার বর আর কি কেটে বানিয়ে দিচ্ছে। তারপরে পায়েস করলাম, কাঠি গজাগুলো ভেজে নেব। আর এখানে আমি খিচুড়ি করেছি আর 5 রকম ভাজা করেছি, করে তারপরে মাকে সুন্দর করে পুজো করলাম।